네, 여러분, 살다 보니 이런 일이 다 있네요. 제가 세계적인 대가 에바 알머슨과 직접 인터뷰를 진행할 수 있게 되었습니다. 여러분에게 에바 알머슨의 작품 세계와 그림책을 좀 소개하는 시간을 가져볼까 하는데요. 인터뷰를 통해서 이야기를 진행해 보도록 하겠습니다. 네, 오늘은 지금 국내에서 가장 인기 많은 스페인 예술가 에바 알머슨님과 작품에 대해 여쭤보는 시간을 진행해 보려고 합니다. Mucho gusto, Eva. I'm your big fan. Yeah. Gracias. 시청해 주실 여러분들을 위해서 간단한 인사 좀 부탁드리겠습니다. Hola, estoy muy contenta de estar aquí con vosotros y quiero enviar un saludo a todos los seguidores del canal. Espero que os guste la entrevista y que podáis saber un poquito más sobre lo que hago después de esta charla. 사실 한국에서 파블로 피카소 이후 가장 인기 많은 스페인 예술가라고 손에 꼽힐 정도로 지금 가장 인기가 많으신데 혹시 에바 알머슨이 한국에서 특히 인기가 많은 이유는 혹시 무엇이라고 생각하는지? Primero es una responsabilidad, ¿eh? Ser la artista después de Picasso es mucha responsabilidad. Por lo que ellos me explican, por lo que me explica la gente de aquí, pueden meterse dentro de mis cuadros y pueden sentir emociones que les conectan con su niñez o con experiencias que les hacen ser protagonistas. 한국에서 올 초에 전시가 있었을 때 제가 바로 밑에 층에 존 레논 전시에서 일했었는데 늘 수백 명씩 줄을 서는 모습을 보면서 사실 부럽기도 했었습니다. 12년 넘게 전시 현장에서 일을 하고 있는데 이렇게 해외 한 명의 작가가 국내 전국을 돌아다니면서 전시하는 건 진짜 보기 힘든 이례적인 상황이라는 생각을 늘 하고 있는데요. 현재 한국에선 또 어디서 어떤 전시를 또 이어가고 있는지. La exposición está, la misma exposición de Seúl, está ahora, se puede visitar desde el día 25 de diciembre en Busan Cultural Center. Increíble para mí porque todo el cariño que estoy recibiendo, todas las respuestas, todo el interés por mi trabajo me hace sentir cada vez más ligada a Corea. 에바 알머슨 하면 딱 떠오르는 감정이 행복일 수밖에 없을 것 같은데요. 작품을 통해서 혹시 감상자들에게 전달해주고 싶은 감정이나 감상이 있으신지? Bueno, en realidad con las relaciones entre las personas pueden ser desde una caricia, una palabra, una situación que me pueda parecer divertida. De alguna forma la pintura me permite fijar el tiempo, pararlo y dárselo a otros para que lo cojan y para mí misma, ¿no? Todo tipo de emociones es lo que me mueven a pintar. 에바 알머슨의 이 그림책도 굉장히 많이 보게 되는데 에바 알머슨의 그림책을 볼 땐 또 혹시 감상하는 추천 팁 혹은 포인트가 있다면 혹시 추천해 주실 수 있을까요? Este primer libro habla sobre los sentimientos, sobre la primera vez que sentimos algo, que sentimos miedo, que nos enamoramos, que sentimos vergüenza, que echamos de menos. Entonces son 6 personajes que se acercan a la mesa y cada personaje tiene una actitud diferente. Otra vez es un libro pensado en crear una conversación familiar, comentar lo que... Y este es el último libro que se llama Tengo un papel, que lo publicamos hace un año en España y habla del trabajo en equipo, de lo importante que es que todos colaboremos para que algo salga bien. 어릴 때 에바 알머슨의 꿈은 혹시 뭐였는지 얘기해 주실 수 있을까요? Pero yo cuando era pequeña quería ser carnicera. A mí me encantaba ver cuando iba con mi madre a comprar o con mis padres, ver cómo cortaban la carne, todo eso me parecía maravilloso. Luego cuando fui creciendo conocí una profesora de pintura que fue la que me hizo pensar que era mejor. 본인이 행복한 에너지를 가장 좀 많이 얻는 순간은 또 삶에서 어떤 순간에 얻게 되시는지 이것도 좀 여쭤보고 싶은데요. Cosas muy pequeñas, bueno, pequeñas aparentemente, que creo que las tenemos todos cerca y a veces no nos paramos a mirarlas, porque es un mundo con demasiada velocidad, con demasiadas informaciones y demasiadas cosas que nos hacen dudar de todo lo que hacemos y de todo lo que tenemos. Creo que a veces un poco de calma y de mirar alrededor va muy bien. 그럼에도 에바 알머슨 삶에도 힘들거나 우울한 순간들이 분명 있을 것 같은데 그런 힘든 시간들이 찾아왔을 때 극복하는 본인만의 비법이나 방법이 혹시 있으신지? Lo supero como puedo. Realmente pintar seguro que me ayuda. Mi trabajo me ayuda mucho porque es una manera de expresarlo y yo creo que creo que mi trabajo me ayuda muchísimo a superar los momentos más complicados. 주로 스페인에 일단 머무르시는 건지. Ajá, sí. En Barcelona. 혹시 다음에 한번 초대해 주실 수 있으신지. Hago promesa. Estás invitado. 감사합니다. ¿No? 네.
los que miráis este canal, que tengáis un año 2020 lleno de buenos momentos y de felicidad y que yo pueda venir muchas veces a Corea para compartirlo con vosotros. 저도 늘 팬으로서 응원할 거고 여러분도 이번 기회에 더 에바 헬머슨과 가까워지는 그런 시간이 되길 좀 저는 개인적으로 기대해보며 이 인터뷰는 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. Thank you very much. My 네. pleasure. Thank you for inviting me. CHAN Chan? 찬 평생 가보로 간직하겠다고 좀